പദയോ നിത്യാജനിം പ്രാപ്യ ദിവ്യാനുഗ്രഹസുപ്രവാഹവിവശ സാദാത്മഭാവം ഗത കൃന്നിഷ്ടസ്വഹവീരനിത്യതപസ്സ ലോകാൻ പുനഃശേഖരാൻ തസ്മൈ ശ്രീരമണായ തേ നമയിദം ലോകോത്തരജ്യോതിഷേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീരമണായ. 17/7/2004 തിരുച്ചുഴിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജ്ഞാനരഥയാത്രയ്ക്ക് മലമ്പുഴ ശ്രീ രമണ സത്സംഗവേദി 30/7/2004 മലമ്പുഴയിൽ സ്വാമി നിത്യാനന്ദ സരസ്വതി അധ്യക്ഷതയിൽ സ്വീകരണം നൽകിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീ രമണ മഹർഷിയുടെ 125ാം ജയന്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ശ്രീ രമണജ്ഞാന രഥയാത്ര അത്യധികം ആനന്ദപ്രദമായിരുന്നു. മലമ്പുഴയിൽ ശ്രീ രമണ സത്സംഗവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. തിരുവണ്ണാമലയിൽ 2 പ്രാവശ്യവും മധുരയിലും ജ്ഞാനരഥയാത്രയെ സംബന്ധിച്ച യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ രചിച്ച അക്ഷരമണമാലയും ഉപദേശസാരവും മലയാളികൾക്കായി പ്രത്യേകം പഠിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതുപ്രകാരം മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുംബയോഗങ്ങൾ വെച്ചു. ആകെ 29 യോഗം നടന്നു. 450ഓളം പേർ പാരായണം ചെയ്തു. ഇതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അമ്മമാരുമാണ് കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തത്. ഭഗവാന്റെ സത്സംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 2.5 വർഷമായി. 2002 ഫെബ്രുവരി 9 തൃശ്ശൂർ രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിലെ പരമാചാര്യനായ ശ്രീമത് സ്വാമി വ്രാൻജിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വേദാന്ത ക്ലാസ്സുകൾ, അന്തർയോഗം, യോഗ ക്ലാസ്, ഗീതാ ക്ലാസ്, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അന്നദാനം, വിശേഷാൽ പൂജ എന്നിവയും നടന്നു വരുന്നു. 2 വാർഷികാഘോഷം, യോഗാ വാർഷികം, കണ്ണുചികിത്സാ ക്യാമ്പ്, ആശുപത്രി ശുചീകരണം, വസ്ത്രദാനം തുടങ്ങിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. அருணாச்சலவரற்கேற்ற அக்ஷரமண மாலை சாற்ற கருணாகர கணபதியே கரமருளி காப்பாயே. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா 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 அருணாச்சலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அழகு சுந்தரம் போல் அகமும் நீயுமுற்ற பின்னமாயிருப்போம் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அகம் புகும் தீர்த்தும் அககுகை சிறையாய் அமர்வித்ததின் கொல் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா ஆறு காவினை ஆண்டனை அகற்றிடி அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா இப்பழி தப்புனை ஏன் நினைப்பித்தாய் இனி யார் விடுவார் அருணாச்சலா
அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா துணையே மாற்றி ஓடாதுளத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா ஊர் சுற்றுளம் விடாதுனை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா என்னை அழித்திப்போதெனை கலவாவிடில் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா ஏன் இந்த உறக்கம் என்னை பிறரிழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா ஐம்புல கள்வர் அகத்தினில் புகும்போதகத்தில் நீ இலையோ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா ஒருவனாம் உன்னை ஒளித்தேவர் வருவாரும் சூதே இது அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா பொருள் ஒப்புயர்வில்லோ துணையார் அறிவார் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அவ்வை போல் எனக்கும் அருளை தந்தேனை ஆளுவதும் கடன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதேவர் பார் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா காந்தம் இரும்பு போல் கவர்ந்தேனை விடாமல் கலந்தேனோடிருப்பாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கிரியுருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருளுவாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கீழ்மேலெங்கும் கிளரொளி மணியின் கீழ்மையை பாழ் செய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா குற்றமுற்றறுத்தேனை குணமாய் பணித்தாள் குரு குருவாயொளிர் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கூர்வாட்கண்ணியர் புதுமையில் படாதருள் கூர்ந்தேனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கெஞ்சியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கிலை அஞ்சலென்றே அருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கேளாதளிக்கும் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கையினில் கனியும் மீற
விரசம் கொண்டு வகை வெறி கொளவர் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கொடியீட்டடியறை கொல்லுனை கட்டி கொண்டெங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கோபமில் குணத்தோய் குறியாயனை கொள குறையன் செய்தேன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடைக்கணி தாழ்வாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சகலமும் விழுங்கும் கதிரொளியின மன ஜலஜமலர்த்தியிடருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சாப்பாடும்மை சார்ந்துணவாயான் சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சித்தம் குளிர கதிரஸ்தம் வைத்த முதவாயை திற அருண்மதி அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சீரை அழித்து நிர்வாணமா செய்தரு சீரை அழித்தரு அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சுகக்கடல் பொங்க சொல்லுணர்வடங்க சும்மா பொருந்திடங்கருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சூது செய்தென்னை சோதியாதினிலும் ஜோதியுரு காட்டருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா செப்படி வித்தை கற்றிப்படி மயக்கு விட்டுருப்படு வித்தை காட்டருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சேராய நின்னை நீராயுருகி கண்ணீராற்றழிவேன் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா செய்யென தள்ளி செய்வினை சுடுமலாலு இவகையே துறை அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சொல்லாது சொல்லினி சொல்லறனில் என்று சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சோம்பியாய் சும்மா சுகமுண்டுறங்கிடி சொல்வேரென்பது அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சௌரியம் காட்டினை சழக்கற்றதென்றே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா
കേടാ ഞാൻ എന്നുറുതിയ നാടിനിന്നുരുവേൻ അരുണാചല അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ஞானமில்லாதும் ஆசையால் தளர்வர ஞானம் தெரித்தருளருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா நிமிரு பொன்னியும் மலர்ந்தில என்றே நேர் நின்றன என் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாதத்தனை உற்றாய் தத்துவம் இதுவென் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா திரும்பிய கந்தனை தினமக கண்காண் தெரியும் என்றனை என் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா
ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല തുപ്പരിയില്ലായിപ്പിറപ്പെൻ പയൻ ഒപ്പിടവായേ അരുണാചല അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല തൂയ്മണമൊഴിയർ തോയും നെയ്യകം തോയവേ അരുളിൻ അരുണാചല അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചല தெய்வமென்றுன்னை சாரவே என்னை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா പ്രചോദനമായി ഞാൻ
അല്ലെങ്കിൽ മാനവത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉപാസനയായിക്കൊള്ളാം, സന്യാസികളുടെ പ്രതിഷ്ഠയായിക്കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഈശ്വരപൂജയായി ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തി ഭഗവാന്റെ പൂജയായി ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഇളക്കവും മയക്കവും പോയിട്ട് അന്തർമുഖമാവും. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ രമണ മഹർഷിയുടെ തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് പ്രചോദനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 125ാമത്തെ ആ തിരുനാള് ആഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ ഈ രഥപ്രയാണം. ഈ രഥപ്രയാണത്തിനും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതായ എല്ലാ ഉത്സാഹങ്ങൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതായ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഹരിയോം തത്സത്. എട്ട് മണിക്ക് സമയത്ത് അവസാനപ്പെടുത്തിയത് പരമഭക്തനായ സുരേശാനന്ദ സരസ്വതി മഹാരാജന്റെ സമാധിയിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് റെയിൽവേ കോളേജ് ശിവാനന്ദ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാമി നിത്യാനന്ദ തിരുവടികൾ പൂർണ്ണം കൊടുത്തത് ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി സമാധിയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഇതിന്റെ അക്കരെ ദുർഗാക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രിയനായിട്ടുള്ള ഹരിയൻ ദേവി മാധവത്തിന്റെ എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അകത്തേക്കുള്ള സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ തുടർന്ന് മതക്കാർ അതിനുള്ളിലുള്ളതായ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഹേമാവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തി അവിടെ സ്വീകരണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ മലമ്പുഴയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജ്ഞാനമായ പരിപൂർണമായ പുഷ്പിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഒരാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഉഗ്രമായ പൂങ്കാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് പരിപൂർണമായ വിജയത്തോടുകൂടി വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ആശ്രമം ഈ രഥയാത്രയിൽ പരിപോഷിച്ചുകൊണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ കേരള അതിർത്തി വരെ കൂടെ പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ച് അവർക്ക് ആഗ്രഹം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് വിദ്യാലയ ആശ്രമം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. യഥാർത്ഥ വേദികൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഈ മഞ്ഞിൽ കൊടുക്കുമോ എന്നൊരു വാർത്തയാണ് അക്കോമഡേഷൻ അതിന്റെ നമസ്കാരം എല്ലാം വേറെയായ
These 6 are there. Kaya Hallelujah. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Ayo, ayo, ayo. സ്വാമിയാണ് ഇവിടുത്തെ സത്സംഗവേദി കലാശാലയുടെ അനുഭവം. ഒരു പ്രസാദമായിട്ട് വരികയായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ അത്രമാത്രം தேடாதுற்றனல் திருவருள் நிதியகத்தியக்கம் தீர்த்தரு அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தைரியமோடும் மெய்யகனாடயான் தட்டழிந்தேனர் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தொட்டரு கைமை கட்டிடாயே நிலிய நட்டமாவேனருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தோடமினியகத்தோடொன்றி என்றும் சந்தோடமொன்றிடவரு அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா நகைக்கிடமிலை நின் நாடிய எனையரு நகையிட்டு பார் நீ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா நாடிலை நாடிடம் நானாயொன்றி நீ தாணுவாய் நின்றனை அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா நின்னெறி எரித்தனை நீராக்கிடுமுன் நின்னருள் மழை பொழி அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா நீ நான் அறப்புலி நிதன் களிமயமா நின்றிடு நிலைய அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா முன்னூறு உனையான் விண்ணூறு நன்னிட எண்ணலை இருமென்றருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா மூலறிவறியா பேதையன் என்றன் மாலறி வருத்தருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல
शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला நெக்கு நெக்குருகியான் புக்கிட உனை புகனக்கன நின்றனை அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला நேசமில் எனக்கும் ஆசையை காட்டி நீ மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला நைந்தழி கனியா நலநிலை பதத்தில் நாடியுக்குள் நலம் அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला நொந்திடாதொன்றனை தந்தெனை கொண்டிலை அந்தக நீ என கருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला நோக்கியே கருதிமை தாக்கியே பக்குவம் ஆக்கி நீ ஆண்டருள் அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला பற்றிமால் விடந்தலை உற்றிருமுனமருள் பற்றிட அருள் புரி அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला பார்த்தரும் மாலர பார்த்திலை எனினருள் பாருணக்கார் சொல்வர் அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला பித்துவிட்டுனை நேர்ப்பித்தனாக்கினை அருள் பித்தம் தெளி மருந்தருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला வீதியில் உனைச்சார் வீதியில் எனச் சேர் வீதி உந்தனக்கே அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला புல்லறிவேதுரை நல்லறிவேதுரை புல்லிடவே அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला பூமணமாமனம் பூரணமணம் போல பூரணமணமரு அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திழுத்தனையும் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला பேய்த்தனம் விட விடா பேயாய் பிடித்தேனை பேயனாக்கினை என் அருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला பைங்குடியானான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்று கொடாய் காருணாச்சலா अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचला अरुणाचलस्य पदयो स्मृत्याजनिं प्राप्य तद्दिव्यानुग्रहसुप्रवाहविवश तादात्मभावं गत हृन्निष्ठस्वकवीरनित्यतपः लोकान् पुनाट्शेखरान्
തസ്മൈ ശ്രീരമണായ തേ നമയിദം ലോകോത്തര ജ്യോതിഷേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീരമണായ. 17/7/2004 തിരുച്ചുഴിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജ്ഞാനരഥയാത്രയ്ക്ക് മലമ്പുഴ ശ്രീ രമണ സത്സംഗവേദി 30/7/2004 മലമ്പുഴയിൽ സ്വാമി നിത്യാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സ്വീകരണം നൽകിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീ രമണ മഹർഷിയുടെ 125ാം ജയന്തി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ശ്രീ രമണജ്ഞാന രഥയാത്ര അത്യധികം ആനന്ദപ്രദമായിരുന്നു. മലമ്പുഴയിൽ ശ്രീ രമണ സത്സംഗവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. തിരുവണ്ണാമലയിൽ 2 പ്രാവശ്യവും മധുരയിലും ജ്ഞാനരഥയാത്രയെ സംബന്ധിച്ച യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ രചിച്ച അക്ഷരവണമാലയും ഉപദേശസാരവും മലയാളികൾക്കായി പ്രത്യേകം പഠിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. അതുപ്രകാരം മലമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടുംബയോഗങ്ങൾ വെച്ചു. ആകെ 29 യോഗം നടന്നു. 450ഓളം പേർ പാരായണം ചെയ്തു. ഇതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അമ്മമാരുമാണ് കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തത്. ഭഗവാന്റെ സത്സംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 2.5 വർഷമായി. 2002 ഫെബ്രുവരി 9 തൃശ്ശൂർ രാമകൃഷ്ണ മഠത്തിലെ പരമാചാര്യനായ ശ്രീമത് സ്വാമി വിടാൻജിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വേദാന്ത ക്ലാസ്സുകൾ, അന്തർയോഗം, യോഗ ക്ലാസ്, ഗീതാ ക്ലാസ്, കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ജന്മനക്ഷത്രത്തിന് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അന്നദാനം, വിശേഷാൽ പൂജ എന്നിവയും നടന്നു വരുന്നു. 2 വാർഷികാഘോഷം, യോഗാ വാർഷികം, കണ്ണുചികിത്സാ ക്യാമ്പ്, ആശുപത്രി ശുചീകരണം, വസ്ത്രദാനം തുടങ്ങിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീ രമണപദം എന്ന മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു മാഗസിൻ ഇറക്കി. ஆறு காவினை ஆண்டனை அகற்றிடி அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலா. രമണമഹർഷിയെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയാം? അറിയുന്നത് പറയും. രമണമഹർഷി ആരാണ്? ആരാണ് പറയും? ഭഗവാനല്ലേ? രമണമഹർഷി ഭഗവാനാണ് കേട്ടപ്പാ. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമമഹർഷി. രമണമഹർഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട്. തിരുവണ്ണാമലയിൽ പോയാൽ നിറയെ പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്ന് വേണം. മഹർഷിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാം? ആരാണ് രമണ മഹർഷി? ഭഗവാൻ. അതെ, മഹർഷിയുടെ ഒരു പാട്ട് പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകം പറയും. രുണാചലസ്യ പദയോ നൃത്യാദിനിം പ്രാപ്യത ദിവ്യാനുഗ്രഹസുപ്രവാഹ വിവശ താദാത്മ്യഭാവം ഗത നിന്നിഷ്ടസ്വഗതീരനിത്യതപസാം ലോകാൻ പുനാശേഖരാസ്മൈ ശ്രീരമണായ തേ നമഃ. அழித்திப்போதெனை கலவாவிடில் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலா. അരുണാചല ശിവ അരുണാചല ശിവ അരുണാചലസ്യ പദയോ മത്യാജനിം പ്രാപ്യത ദിവ്യാനുഗ്രഹസുപ്രവാഹ വിവശ താദാത്മ്യഭാവം ഗത നിത്യതപസ്സ ലോകാൻ പുനഃശേഖരാൻ തസ്മൈ ശ്രീരമണായ തേ നമഃ ലോകോത്തര ജ്യോതിഷേ. அருணாச்சலா അരുണാചല ശിവ